taji la pus mai watoto na wende wanton kibo kat pour cherunde kibo kat ya kam pour wasandirgin zuguri sokolagan masinda maji gem gasa ba jodone amoto pa dunugi tor saba PDG Inusa wambarunde kibo wa zulado anaye watoto ne Gournera Nord sur le ministère de la Communication, observe qui va quitter Balun Kanadaran, et Naïle on convainc qui est Negebo Ningasambe, et qui est Gournera et qui veut écouter les routes posées, d'ailleurs, voilà RTV en passe, voilà et Sidoya, les locaux pour les même type Burkina Faso, qui vont qui vote pour un. Et d'où n'est-on pas besoin de Pabra et CDP à Nindoro, M. Aboubakar Sawadoro, Bamna Quanton Benham, qui est no Kendinga, CDP d'Am Hendike, Nayele Yakabana Bora, présidentielle 2021, de Bonda, Kwaira, type primaire, ton qui veut jouer à Nayotone, Kalekane, Nawatitas et Venam Sirotone. Aywa bidi ilme pos matia dun kangana yibiogan la gournera nord ministère de la communication et na serwala kiba kitba na yelen convenant qui ne gebo ninga papa ninga hambe bamba neptun tom son nata bambe ko batan la 40 sing sandik ba en tolo ziga top son bot affectation lamba dil wakat kanga ti tom 15 mai wuli dem koy ko ti sa ne RTB option la tabam ko batan la pisi la yibu sa ne wala sidwaya ya bam pihni e bam pihnase la anigi dil wototo noa dil tum kan sen singa takiya sababu ti kiba kitba woto ne sembe jibeda yiba ab ken wala gien pour gien son kala kwaka na sa dambo na so ti grève illimité sen ne marsa kiura sama anase dil sayane gonera sen yibi woto ne na sere kiba kitba woni de kway kwayra ti ya na yelen tongon dem sen kam fa tongon banga yoke yi sababu ti bamna tonre na affecté na sa dam kibare ton tomba woto no dil gonera woni de kway bate bam datame te ton tum ba net fa sika suri la lepa ko wato zini to ganyese na yilen top to re net fa e ba ma banga pana la gi sita bi yelam te ne ba yibu akabo ti yoko en konye et yelam de la pause mati tonde papazuno tizabla ton bene CDP wa Nindoro yemre izabul kibale ni songo la vie wala isol ma fa no alhamdulillah on a le bon venere de yule telgese amiola Aboubakar Londi Sawadogo ya CDP on est vice-président ngete vote yelle kabe ton papa kibati CDP wa yaka no channel han wele to zalle na yele yaka bana borda to bonti présidentielle indo bonti primaire ñam ten ko ton benum te bang yin so ba heto to ya boy taki ay na poussé baraka monsieur Soudre dar poussé BF quelque doit faire gette ba fa baraka ratamik ci CDP ya mum CDP ya parti beden kenga parti hinza Burkina Faso na ma nta yum pisida yo poy awen kata président Blaise Compaoré est ton candidat Nazarambo ton candidat naturel donc ton MMT ton c'est présenté na venga ton tara na ma dikre président Blaise Compaoré c'est signa ma teka CDP o izinde men tarsengese yet a otoa nama bawbo ile ton mane bumri ni ton na mini Burkina Faso remba ti démocratie wa ton parti yo le congrès pour la démocratie et le progrès démocratie ne bouille de nam ile ton mini ne bouille de la mini parti na mataba ne zaman zemsa démocratie mi ngafore ele ki ton tiki yet mo sawa ne se ndatam baw nam CDP o pour rila wakastaba zindi yamwe Amerika ba manto ya etinza tawa manto ton likame yetina mana wakastaba ton wakastaba ya koy goto ya tidi rike nore bambo ti directive minigi fozenda ti candidat ani aseba loto ani fosen suma yiloto ala lo wenge ni CDP wenge ne le fa wateme ngwali le candidature apuwa
tidman sulli mamo to collège nangese e candidature no yelle mamo nan de seba zindi vice ngese ala segede tout sore tidi almo zindi de se yes ne taba taba ya ba na sarambo to consensus yes un président du collège si ya neba kateka ya secrétaire général de section ya au conseil neba le pas bureau exécutif neba mamo nan zindi ya almo man vote au bulletin secret. ne faze kan nu be ada ba ne faze kan gude ya wa vote minga tondo en kengeda tadna mane voilà la woto no ya wala fa hambe sete pona tambo nama no kenara nya kam bi de fotin undigile wala ligid bi ha ligid la digin na tenta wala wanan tombo na bala ni tembe be tambo nama la duga katata pona yile mo tonke wakata kampona yito fa sukure soma ba de ya president de bawo la tete daninga fo mi geta somba ga la fuye nemdo donc tondi mi ngi seba zugu to se nambao i candidat CDP au candidat nanda on va pas mi candidat wa million yibu la so man digile parce que ligidi ba parce que mo lebs fo voilà ba de pinde tondo mi ngi me singal 2015 dossier ora radame voilà Monsawa a dossier au rabo a caution au faye million yibu c'est pas lebs de soba faut hanki yana faut pas me capable au pas mais faut pas mais parti aussi te parti on indique un tourné ne il est parti au pampanga king tawre mais vous c'est pam li kan na indique mais on na li taba ya ti million pisila nous ya tu vas tous les déposer donc tu ya ne il est pam c'est bien na faut dossier on te déposer voilà la yam dik no ken kan se kay premier dama yam dik no ken la tiaka di nga parti au pour ne pas faire ça quand même pas nous pacte bam datam ti woto na to se kibale c'est vrai c'est na wadare parce que là te mingi ti ton tara commission amenga la commission président ton dit demande projet ndikon c'est vrai son wa ton na karma be no parce que karma be no ne ba famu ngu paka voilà ti ba fa saka ne ba fa saka nyam ko bara de bota ya do yele ti lundu kan wa ya wa sababu na kit CDP o pam ngam passé ya wa sababu kit ton faut c'est une ton de dans réunion 29 dare de CDP pam passe que pam me ba de mon sawa ton deuxième taba nandi ki so leninga na pam de nama 2020 auto 22 novembre année vote quoi sababu quoi kabe na potem barka wenale Sambisi na saka kiba wasa tote masa na ntala taban kenge la commentaire sur luxembourg quoi ti voix de femme ou liem ti mambe mais yaka yam nantal bangar kuni comparable son le combanga sont des obit secrétaire de mayo pour le carême n'enteme so ko son cadre yu ko dil bangar kuni ya hankira ne ko pour le bon kembo en passe wala so mindikre wala ko pour le en compte site ba to ya piebersan dil no ken kan fa jili ha ne len tonre en tonron ko ton ko pour le wat nambab sabne da yemre tapti ko venam sa yedo tona Raphaël Zongnaba, je suis voix de femme coordinateur Wagodoka. Dans cette activité, il y a formation. Formation, il y a un comité de suivi et de veille Ramba. Le comité de suivi et de veille à Boin, il y a un secteur d'Amayo pour un. De bam toron get la main bonga kinso yele ti bum haw mane be bam jirege ti bonga nendi kamon ko de katawa yemenda mane la dati ti nananti zili bamba ton mana formation ton mana activité de sensibilisation 2019 à 2018 pour sensibilisation et à point dati ti ton qui axe à pousser censé ton tixa association Rama, ton tixa jeune dame son secteur à Yope pour un secteur d'Amaya Boba, il y a Tourubuero, il y a Sakula, il y a Boissa, il y a Yarma, il y a Bacheko. Donc il y a secteur Bampoussé, là ton tig neba on sensé. Ti sonska pour sonska zin hanta kusa nase. Repore nimbuira nyaka yamon ko menga yete bamna mana déclaration date bam nyaka sarde te bamna basame bamna tumame mbate bonga sa bam secteur da ma poussé ti le mana décembre pour donc décembre pour y mana ton zira comité de veille date ti bam dik sarde te bamna ba hamte bonga ne de kamon koteka tawasawa ton zira sul dama
sul pour ya neba na se ya parba yibu ya rapa yibu secteur da mayo pa fa donc ya ne pisile ni le ton hezilga te bam bébé me kielgre la piète sarne ne ba bilbil fo donc ya rien pour la ton était nantique la runa man formation te pam bam pam qui est PLC la formation pour me ebna nyaka wala no kende bon te plan d'action la stratégie la mabam na mana wana te bum ha man bam secteur ma bi pa mbangé to ngidege donc refa nan tuma luna nembureau la yeta formation ya rahmatabo et nada la tama kinga arrondissement 40 William Tebenwa sim faso to vam to nango vele tabtalambina pal zamzam ni litbuto to na teton ko nimbuide benen et nambabsa arrondissement 4 mais tabte content do bam sunu rentek zininga kenne kunkanga ne bamsan dega arrondissement 4 pourquoi la pousre de zawa ya Burkina Barka ni nyaga ning binya tonna tiam nange samti ambulance runna ya pulungo Burkina to dama handa pulume ti besir pidisa runna ya ambulance anta ndab million pc la zaka la yam nange samti ambulance pour sentir que bara leur thème même un type de la bene d'abord leur tour yire nantisiki donc ton con sida tan enfant rien et yam ki sam topson wa nan ki ambulance mais oblebon kon ton songre nanta ton nam kateka mui la kamana oblebon ko ton pi ti mim ti ton arrondissement 4 jet pas tenga wing hala distangwa Tamson a kitame, ti hinzebon wa beton nengwa, liga ni tusula zaka. La yam nange sam ti yida lena, ti bala ya nebzarasan labbe, nyak zinwo to zinwa sonra kawoy. Donc Burkina song ton toto, ton mimbal ti anan yi sababu, un ton song, la ton nange sa rai son wate, un ton bo le fam pam, un song va, la ton le betane un micro en côté, ti nib ni se fa son twin song ton beb songro, ti sa asira apana nazange, go nera morada me, wado kumino morada mais la kitnia tour timim ti ham paye la mare jet ba han son rampara lener pam son ron to ngesba nyamna ligue sa me ti lunda cérémonie wa do mera wa tore donc ton betane micro wa pour ba me tum to ti la tum ni gamti han tar wo do neng le ning fa bamba la pipi len soti ba me wa bir serre donc ton pour la baraka on coûte men ta passe blafi to ket to nyaarda et tuma wen et nanta la tama hancheng na yala wanti yida sielen William Tinaba yema na basaga luk parabele gam ni fe cassette la woto sel ya kutram la sankaram tingambe na yala province wa o pama na wumbila février kiu basro na wumbila bi na basra yi sel na ba yemde nyenda zaki na namsa pos rapportin ya yumba la parban yini na ba saura la kilso pourrin Tazini ngai sel sila tembila la sang maka okoro moto no aya tembedre e yam ya ne ba rundo no abi me bi woso wala yum fa sa ni wona ma song ti sani ti bas pe woso ti zule woso baton ke tenga ni sera da tabo to ne po tabne tabo wona tar vere la pour ngena mbata ke le songro la gana zamana lafi ngana ton tenga lafi ya reso turuno ti sel paraba sel kwamba sel ni kemba fa ke wa na tapti na e man sunowa kidim sunowa la luni ne fa ti sel ton suno me ngena me songa ton ti ko re soma e tagaram ti vere ana e soma ya ngena ta ko songo kondo e ki ton ti ta uno a e mano la na ke no moti tembi me po la kororama ke no podo ma ndambala ba me han po ton do te rani ba mo te i le ta soka yum fa siltara na basra la ronda sin oran yi somawa wen penka yi woso barari ya tanu do mito ya sam do ya do mito kon men do ya ci ya bla man ci bala man kan ton la wo na be ke ta hanga bana na ba mo le tibira nya wa fira ya wimbira ya basra ko do ya tabu
nimbuida fa he pini dalo ni fa tengala mfa ko na la luna e fa mando pa pe ba ke paye bo ni sa ko so ni la fi la zamana gana ba ni la ko bo men da o ni buida tikira sel bedma me la koron subamba bab kasak nana kordam yen kasak bola na bo wimbila katwen les in beni la selram kis da auto kornama Pake vile kol baso tonde korna yalba koron ay kol yalwa zala baso tonde tonne yalme sel na basgarima yi selramba kudoramba la bunu sa morba morna barara wenna kontinga sa kusongo la wenna gantinga bani ya renda en yi sel na ba yem dossier un compte sel namba la Burkina Faso ni buida fa tukenga ay so gangi ko koron soka ay korbate kala na yalse ci gombilu seka yam sobar zamana wana galaga bana wana kitil mitab chidi